Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar Iqra. Kali ini Iqra 5. Dimulai dari awal ya. Perhatikan. Alhamdu. Walhamdu. Di sini ada tambahan wa. Alif tetap ada, tetapi di sini alif dianggap tidak ada. Jadi tidak dibaca wa alhamdu, tetapi dibaca walhamdu. Kalau ini alhamdu ditambah wa bukan menjadi wa alhamdu, tetapi dibaca walhamdu. Mari kita berlatih. Ma'al hamdi, bilhamdi, lakal hamdu, wal asri, wal fajri, bil fatihati, fil kitabi, bil islami, wal imani, wamro'atuhu, wastaghfirhu, waqtarib, bismika, mal qari'atu, wal adiyati, bil marhamati, fil ardi, alal afidati, fil jahimi, lil kafirina, wal musyrikina. Selanjutnya Iqra 5 halaman 4. Di sini keterangannya, ingat banyak huruf alif dianggap tidak ada. Mari kita lihat dan dilatih ya. Maktasabat, maqtatalu, fil ardi, sayubatiluhu, wa maqami, wa bil akhirati, minal ghaidhi, wal afidata, mud'inina, ghisyawatun, mu'jizina, minal musyrikina, wa ma'wahum, bil mu'minina, wa mau'izatun, fi tughyanihim, wal asali, kamishkatin, fiha ismuhu, la tu'akhidna, ghufranaka. Halaman 5. Kali ini ada pelajaran baru, yakni soal wakaf atau berhenti. Jadi lihat, ini tulisannya amina. Tapi yang di sini dibaca amin.
ada tanda bulatan di sini. Di sini keterangannya, bila wakaf atau berhenti, huruf terakhir baca sukun mati. Jadi ini huruf terakhirnya na ya, ada fathahnya, tapi di sini dibaca mati dia. Min, amin. Ayo kita latih. Nasta'in, muhtadin. Perhatikan, ini biasanya kita baca nasta'inu, tapi tadi kita baca nasta'in. Begitu juga ini biasanya dibaca muhtadina. Nah ya, tapi tadi dibaca muhtadin karena kita berhenti atau wakaf dengan isyarat ini ya, dengan isyarat bulatan ini. Jadi Iqra 5 ini kita berlatih dengan adanya bacaan yang berhenti atau wakaf di akhir bacaan. Kita lanjutkan. Ainal yaqin wa turi sinin yakdzibun mustahzi'un mu'ridun muslihun fil 'uqad idza hasad fi tadlil ashabil fil yakhtalifun minal mumtarin. Kita lanjut Iqra 6, Iqra 5 maaf, halaman 6. Wa qaumuhuma lana abidun wa ma bainahuma la'ibin dzalikal fawzul 'azim kadzalika najzil muhsinin wa hum la yash'urun hum fiha khalidun fil 'adzabi mushtarikun ma lakum la tanasarun wa aktsaruhumul fasiqun fama lahum la yu'minun a'lamu ma la ta'lamun min haitsu la yash'urun dzul jalali wal ikram wa tawasaw bil marhamah irama dzatil imad wa fir'auna dzil autad. Iqra 5 halaman 7. Fil fulkil mashhun
wa nahnu lahu muslimun. Fama lakum kaifa tahkumun. Wa ma kanu muhtadin. La yuflihul kafirun. Huwal khusranul mubin. Bil akhirati hum yuqinun. Wa hum la yash'urun. Bal ajibta wa yaskharun. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Sanasimuhu 'alal khurtum. Wa hadzal baladil amin. Ma kanu bihi yastahzi'un. Wa ma kana minal musyrikin. Humul yawma mustaslimun. Siratakal mustaqim. Halaman 8. Bila wakaf atau berhenti tanwin, ini baris 2 ya, dihilangkan dan dibaca panjang. Ini tanwin baris 2 di atas ya, baris 2 di atas. Abadan dibaca abada apabila ada wakaf atau berhenti. Jadi kalau dia di tengah-tengah, abadan aminan misalnya. Nah, abadannya tetap dibaca abadan, aminannya dibaca amina. Tetapi kalau dia di akhir, di wakaf, abadan, maka dibaca abada. Kita contohkan. Yaumal qiyamati wazna. Jadi wazna, tidak dibaca waznan. Wal 'adiyati dhabha. Dibaca dhabha, bukan dhabhan. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Bil akhsarina a'mala. Yuhsinuna sun'a. Kanu min ayatina ajaba. Wazidnahum huda.
fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Iqra 5 halaman 9. Keterangannya, bila wakaf atau berhenti, ta marbutoh ya, ingat ini ya, berubah menjadi sukun, ha sukun atau mati. Ini ta marbutoh menjadi ha sukun atau mati. Aniyatin menjadi dibaca kalau wakaf menjadi aniyah. Perhatikan, tasla naran hamiyah. Jadi tidak dibaca hamiyatan, tapi dibaca hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Tidak dibaca aniyatin, tetapi dibaca aniyah, karena dia wakaf, berhenti ya, ada tanda lingkaran ini lingkaran ya. Baik dia fathah maupun dia kasroh bawah atau dhammah, sama dia dibaca dijadikan ha sukun atau mati. Kita lanjut ya. Li sa'yiha radiyah la tasma'u fiha laghiyah ma lam tuhit bihi khubra bihadzal hadithi asafa ma nahnu bimustayqinin wa huwa khairul hakimin. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah wal qamari idza talaha wal ardi wa ma tahaha. Iqra 5 halaman 10. Wal qamaru bihusban wa wada'al mizan fa aktharu fiha al-fasad yudha'afu lahumul azab wa tadhakuna wa la tabkun dzalikal khizyul 'adzim makithina fihi abada hal yastawiyani mathala wa huwa bil ufuqil a'la. Fahashara fanada alam ya'tikum nadhir
wa huwal hakimul khabir. Fartaqibhum wastabir kahashimil muhtadhir wa namariqu masfufah wa tawasaw bil marhamah. Halaman 11. La a'budu ulaika. Jadi tanda seperti ini ya. Dan seperti ini dia mirip-mirip ya. Ada yang seperti ini. Kemudian ini seperti ini. Dibaca panjang 5 harokat. Kemudian huruf wawu ini dianggap tidak ada. Jadi kalau istilah-istilah mungkin nanti kita pelajari pada video-video berikutnya. Sekarang bacaannya dulu, karena begitu petunjuk dari Iqra ini. Kita lanjutkan contoh-contohnya. La a'budu ma ta'budun ulaika humul muflihun ala atharihim yuhra'un wasalamun alal mursalin ulaika ala huda makithina fihi abada. Alam naj'alil arda mihada bihadzal hadithi asafa min awliya ulaika humul kafaratul fajarah. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Kita lanjutkan halaman 12. Inna. Jadi setiap bacaan yang menghadap tasydid ini ya, suara ditekan, ditahan 2 harokat dan berdengung. Inna. Jadi ada dengungnya, ditekan, kemudian baru na-nya. Anna, amma, innahu, innaha, ummuhu, ummuha. Kita contohkan
innahum kanu mujrimin wa inna ilaihi raji'un thumma adbara yas'a fa innal jahima hiyal ma'wa labithina fiha ahqaba hadaiqa wa a'naba inna hadhihi tadhkirah thumma amatahu fa aqbarah. Selanjutnya halaman 13. Nun mati, ya, nun, kemudian ada sukun atau mati, atau tanwin, baik yang huruf tanwinnya fathah di atas, kemudian di bawah kasrah, ataupun di depan dhammah, apabila masuk kepada nun atau mim, maka dimasukkan itu dengan suara dengung, jadi lebih lama dia diamnya. Contohnya gini, khairun, kemudian digabung dengan nisa, khairun nisa, kemudian ini min, ada disambung dengan mim tasydid, dia masuk, minnya masuk ke nun matinya, masuk ke mim, digabungkan dan didengungkan. Min ma, jadi mim, jadi mim dia, bukan min jadi, tapi jadi mim. Mim ma, gitu. Ya, kita contohkan. Wa ma lahum min nasirin huwa fi dhalalim mubin ala siratim mustaqim thumma dammarnal akharin qalilan ma tashkurun qala innakum makithun liyuqadha ajalum musamma inna kaidi matin.
walan nu'jizahu haraba fakuluhu hani'am mari'a amilatun nasibah khusyubum musannadah. Halaman 14. Alif lam, kemudian ada tasydid, ya. Alif lam dianggap tidak ada. Jadi dia lebur, dia dianggap tidak ada. Wan naharu. Jadi tidak dibaca wal naharu, walaupun ini ada alif dan lam. Jadi tidak baca wal naharu. Wan nasu. Alif lamnya lebur, langsung wa ke nunnya, wan nasu. Kemudian bin nuzuri, tidak dibaca bil nuzuri, walaupun ada alif dan lam, dia dianggap tidak ada. Kita lanjutkan dengan contoh. Fi sudurin nas al-waswasil khannas wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta wa kunna nakhudu ma'al khaidin am kana minal ghaibin inni lakum nadhirum mubin wa ma lakum min nasirin amma yatasaalun anin naba'il azim أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ. Halaman 15 dari Iqra 5. An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud inna jahannama kanat mirsada
للطاغين مآبا إنه لمن الكاذبين ثم أغرقنا الآخرين ولا تبطلوا أعمالكم ثم قضى أجلا فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة إن هذا لشيء عجيب إنه حميد مجيد إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Iqra 5 halaman 16. Setiap bacaan yang menghadap tasydid agar ditekan dan ditahan 2 harokat. Perhatikan. Kabbara. Kabbara. Ditekan ya. Kabbara. 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 Jadi kira-kira 1, 2 gitu. Kabnya kabbaro, jadi bukan kabaro. Nah, jadi tapi ditekan dulu. Kabbaro. Yukabbiru. Rattala. Yurattilu. Asara. Yu'athiru. Ajjala. Yu'ajjilu. Lahhana. Yulahhinu. Sakhara. Yusakhiru. Ya, kita contohkan dengan ayat-ayat, potongan ayat berikut. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir innal abrara lafi na'im
Wa innal fujjara lafi jahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Selanjutnya halaman 17. Iqra 5. Baddala yubaddilu adzana yu'adzinu karrama yukarrimu wazzara yuwazziru fassara yufassiru basyara yubashiru. Selanjutnya kita contohkan dengan ayat-ayat. Wa atharal hayatad dunya wa kadzdzaba bil husna wal malaku ala arjaiha fakadzabuhu fa'aqaruha fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah ma uhiya ilaik sanad'u zabaniyah wa huwas sami'ul alim. Lanakunanna minasy syakirin. Halaman 18. Nassaha yunassihu faddala yufaddilu khatta'a yukhatti'u nazzafa yunazzifu sa'aba yusa''ibu saghara yusaghiru. Ya, kita contohkan dalam ayat-ayat. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat
وما هم عنها بغائبين إن الذين يغضون أصواتهم وألحقني بالصالحين وإنه لمن الصادقين وبئس مثوى الظالمين والسوء على الكافرين. Halaman 19. Khaffafa yukhaffifu, waqqadha yuwaqqidu, sakkana yusakkinu, allama yu'allimu, ammana yu'amminu, manna'a yumanni'u. Kita contohkan dengan ayat-ayat. Ka'annahum lu'lu'um maknun ala sururim mutaqabilin walaqad makkannahum fi ma'im makkannakum fihi ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla haqqan 'alal muhsinin wa illa taghfir li wa tarhamni min asalim musaffa wattaba'a hawahu fatarda. Halaman 20. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada wa Ibrahim alladzi waffa
كفا أفرأيتم اللات والعزى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ورب آبائكم الأولين هو التواب الرحيم. Halaman 21. Mim mati kemudian bertemu dengan ba, maka dibaca dengung. Contohnya akafartum ba'da imanikum. Akafartum ba'da imanikum, dengungkan di sini ya. Contoh dalam ayat-ayat, fabashshirhum bi'adzabin alim wa zawwajnahum bihurin 'ain. Dan ini ada tasdid, nawwara yunawwiru, sahhala yusahhilu, bayyana yubayyinu, nabba'a yunabbi'u. Contoh dalam ayat illa asatirul awwalin ka'annahunna baydun maknun alaihim bil ismi wal udwan wa huwa khairur raziqin wa yutahhirakum tathira wa innaka laminal mursalin wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana
tawaffana ma'al abrar. Kita lanjutkan halaman 22. La yukallifu wa la tuhammilna Rabbana tamis illa dzurriyyatun fi syakkin fal mudabbirati yafirrul mar'u humut taghutu minasyaitani ad-dalalatu bil ghuduwi amanas sufaha'u juyubihinna au abaihinna awit tabi'ina la syarqiyatin lil muttaqina alladzina ishtaraw thumma qadu wa malaikatihi fis sarra'i wad dharra'i awliya'uhum fil dhulumati. Kita lanjut halaman 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Halaman 24. Bila sebelumnya berharokat a atau u, maka dibaca Allah. Ini hukum membaca lam ya, lam. Dan lam ini juga. Di sini dicontohkan hanya lam, tapi sebenarnya ada satu lagi, yakni ra. Wallahu Rasulullahi
Jadi bukan dibaca wallahu atau rasulullahu, bukan, tapi dibaca wallahu, kemudian rasulullahi. Ya, ini lam berbaris dhammah sambung dengan lam. Ya. Contohnya qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Wallah bukan huwallah. Allahus samad. Allahu bukan Allahu. Allahus samad. Kita lanjut. Alladzina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد تلك آيات الله فإذا هم بالساهرة يصلونها يوم الدين فضل الله المجاهدين والله ولي المؤمنين ورب العرش العظيم تلك حدود الله يبين الله آياته واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Halaman 25, keterangannya bila sebelumnya berharokat i maka dibaca lah. Jadi kalau tadi u dan a, loh ya, lamnya Allah. Kalau berharokat hi sebelumnya maka dibaca lah. Contohnya lillahi. Jadi ini i, li, ya, li, kemudian lam tasydid. Lillahi dibaca lillahi, bukan lillah ya. Nah, jangan keliru. Billahi, ba baris bawah harakat i, lalu bersambung dengan lam alif yang tasydid. Billah. Contohnya bismillah, alhamdulillah. Jelas ya, lillah, millah. Oke, kita lanjutkan. La quwwata illa billah khalaqal mauta wal hayah afa aminu makrallah wa yursilu alaikum hafazah wa huwa bikulli syai'in alim wa huwal aliyyul azim. Yuhasibukum bihillah wallahu bima ta'maluna alim.
Qulillahu asra'u makra wa kafa billahi syahida. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Halaman 26. Lihat ra masuk dengan suara tak dengung. Jadi suara nun atau tanwin hilang. Ya. Nun mati, tanwin, atas, bawah, depan. Itu kalau masuk ro, masuk kepada ro ya, maka suara nunnya hilang, suara nun mati atau tanwinnya menjadi hilang. Tetapi dia tidak didengungkan, tidak lama membacanya. Contohnya ya, man gabung dengan ini ya, ro yang tasydid, kemudian ada a. Man ro'a ya, man tambah ro'a, dibaca menjadi marro'a dan tidak didengungkan, tidak lama membacanya. Jadi marro'a cepat, bukan seperti kalau nun ya kemarin yang didengungkan, atau nun ketemu mim didengungkan. Ini tidak, marro'a cepat dia. Marro'a, min digabung dengan ro yang baris bawah ya, mir rizkin, mir rabbihim, bukan min rabbihim, dihilangkan nun matinya ya, mir rabbihim, mir rusulihi. Oke, kita contohkan dalam ayat-ayat. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurun halim. Coba lihat, ghafurun jadi digabungkan dengan ra, jadi ghafurur rahim. Ini tanwinnya tidak ra, jelas dibaca tanwinnya. Ghafurun halim. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Lahu shihaban rasada. Falillahil akhiratu wal ula. Ala Allahi tawakkalna. Walillahil asma'ul husna. Fi 'ishatir radiyah. Fahazamuhum biiznillah. Selanjutnya Iqra 5 halaman 27. Nun mati, tanwin atas, bawah, dhammah. Apabila masuk ke huruf lam, jadi suara nun mati atau tanwinnya hilang. Jadi kalau ketemu ya nun mati tanwin dengan lam, maka nun mati atau tanwinnya menjadi hilang.
sama dengan ra tadi ya. Waman digabung dengan lam, dibaca wamallam. Wamallam, tidak dengung juga dia, tidak wamallam, tidak, wamallam, cepat. Khairun dengan lakum, khairul lakum, khairul lakum. Kita contohkan dengan ayat-ayat. Dzikrul lil alamin, innahu bihim raufur rahim, yawma idzil lil mukadzibin, wallahu ghaniyyun halim, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, fa illam yakul lahu walad fariidatan minallah, walakin la tash'urun, min maghramin muthqalun, khairul laka minal ula, ya'lamus sirra wa akhfa. Selanjutnya halaman 28, Iqra 5. Alam naj'al lahu 'aynayn wa hadainahu najdain, ta'ifatum minal mu'minin wa inna 'alaikum lahafizin, ya wailana inna kunna taghin, tusuna biha audain, wa huwa khairur raziqin, inna ilallahi raghibun. Bu'dan liqaumin la yu'minun, fattaqullaha wa ati'un, wa ma massana min lughub, qutila ashabul ukhdud,
min ayyi syai'in khalaqah illa man rahimahullah sayaquluna lillah yu'ti ma lahu yatazakka. Halaman 29. Perhatikan jika ada tanda seperti ini diikuti dengan tasydid, ya. Bacaan harus panjang 6 harokat baru diikuti dengan tasydid. Jadi di sini disebut harus, ya. Nah, ini kita pelajaran mat. Nanti ada yang namanya mat wajib. Cuma itu nanti kita terangkan lebih rinci. Tapi ini salah satu mat yang wajib panjangnya. Nah, ada lagi yang seperti ini tapi tidak wajib. Nah, itu nanti. Karena kalau di Iqra ini yang penting kita bisa membaca dulu, nanti ilmunya, wawasannya baru dijabarkan berikutnya. Contohnya adalah ini. Waladdallin. Jadi do-nya panjang terlebih dahulu, dibaca panjang 6 harokat terlebih dahulu, baru diikuti dengan ini, dengan tasydidnya, lamnya digabungkan dengan lam. Tidak boleh cepat, ya, dan harus ditasydidkan, harus jelas tasydidnya. Tidak boleh tidak ada tasydidnya. Kadang-kadang ada juga kesalahan-kesalahan gitu. Waladdallin. Nah, harus jelas tasydidnya. Dallin, double lamnya. Kita contohkan. Ja'atit tammatul kubra inna ma'al usri yusra walam yakul lahu kufuwan ahad wallahu ghaniyyun hamid. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ wa kulu mir rizqi innallaha balighu amri bal huwa khairul lakum asyaitanu sawwala lahum wa inna lanahnu saffun wallahu waliyul muttaqin alladzi yad'ul yatim
innahu kana minadh-dhalin. Kita lanjutkan Iqra 5 halaman 30. In aradna illal husna inna ila rabbika ruj'a was-saffati saffa faz-zajirati zajra wa kafa billahi shahida wal mu'tafikata ahwa nisa'ukum harthul lakum mata'an lakum wa li'an'amikum fuddilu biraddi rizqihim ala innaha qurbatul lahum wa qumu lillahi qanitin innallaha ma'as sabirin. Innallaha sami'un alim. Wa annallaha tawwabun hakim. Hatta ta'tiyahumul bayyinah khafidatur rafi'ah. Halaman 31. Dengan catatan bila telah benar semuanya walaupun pelan pembacaannya boleh dinaikkan ke jilid 6. Benar dulu bacaan ini baru naik ke jilid 6 walaupun pelan. Ya, kita pandu ya, dengarkan lalu nanti coba sendiri. Baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa
يؤتون الزكاة إن الفضل بيد الله لكل أواب حفيظ وهو اللطيف الخبير إن هم إلا يظنون فرآه في سواء الجحيم ويل لكل همزة لمزة هم أصحاب المشأمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. Selanjutnya halaman 32. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه
innahu kana tawwaba. Keterangannya, maaf bila belum benar semuanya, sebaiknya tak segan mengulang. Jadi diputar lagi videonya, diulang lagi, didengarkan, diulang lagi, dibaca lagi, sehingga benar semuanya. Ini standar EPTA pada Iqra 5 ini. Kalau sudah, tentu kita bisa lanjut kepada Iqra 6. Ya, ini Iqra 5. Iqra 5, demikian saja dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waj'alhu lana hujjatan